kita. Okay, saya ucapkan selamat datang kepada semua peserta webinar pada hari ini. So tajuk webinar kita pada hari ini ialah Writing a Journal Article for Beginners. So kita akan bersiaran secara langsung selama lebih kurang 1 hingga 1 jam setengah. Kita jangkakan akan tamat pada jam 12.30 tengah hari. Okay, sebelum saya mulakan, allow me to introduce myself. So saya Dr. Zawia sebagai Ketua Section Speak akan bertindak sebagai main moderator untuk webinar pada hari ini. Saya akan dibantu oleh Cik Hidayah daripada Speak juga, iaitu selaku Pegawai Pengurusan Penyidikan, dan turut dibantu oleh Cik PSIS sebagai Ketua Section Teknologi Maklumat dan Multimedia. So Cik PSIS akan bantu dari segi technical issues during the entire session. Okay, pertama kalinya webinar ini adalah satu dikira sebagai satu first initiative lah daripada Speak untuk dilaksanakan untuk membantu pensyarah-pensyarah di Politeknik Sultan Idris Shah untuk mempelajari bagaimana untuk menulis dan juga menerbitkan jurnal ataupun proceeding article. So this is our first time sharing session online using webinar platform Microsoft Teams. So we encourage everyone to take part in this session. So for the first time maybe ada banyak kekurangan dan kelemahan daripada pihak kami sebagai penganjur. Okay. Sedikit berkenaan dengan ground rules untuk webinar participation. Okay, so kita minta please ensure your mic is on mute during the session, and then question may be asked throughout the webinar. Maksudnya bila presenter present, participant can interrupt, can ask. So when you want to ask the question, you can raise your hand icon. Okay, hand icon and then unmute, and then you can ask the question. Ataupun boleh juga type question dalam text chat dekat sebelah the right side of your screen, and the question will be answered at the end of the presentation. Okay, to leave a team meeting, click the hang up button. Okay, so important notes to all participants, kita minta untuk isikan kehadiran menggunakan link yang akan Cik Hidayah sediakan dan post dekat dalam team. Okay, kemudian selepas daripada sesi ini kita minta semua participant untuk untuk mengisi feedback form yang kita sediakan so that we can we can improve. So we appreciate your constructive comments in order for us to improve lah. Okay, so this webinar will be conducted using Malay and English. Okay, so first the objective of this webinar actually is to expose the targeted participants. We target the beginners on how to write and also to publish a journal or proceeding article. Also, this webinar is to share information, knowledge and experience regarding writing and publishing a journal article. And we also want to give awareness, kesedaran dan juga motivasi sebenarnya for the beginners bagaimana untuk berada di dalam dunia penyelidikan akademik, and also to provide basic guidelines on how to write academic and research articles and to overcome the starting problem in writing journal article. Sebab kadang-kadang kita takut untuk menulis sebab mungkin kita tak tahu macam mana nak tulis. So bila kita, we hope that after the session, after this webinar, everyone boleh tulis satu journal article yang very simple dahulu, start dengan yang simple dahulu. Okay, so sedikit tentang latar belakang sebelum saya introduce presenter pada hari ini. So why we should write and publish? Okay, it is because it was stated
memang dinyatakan dekat dalam kita punya buku skop tugas dan juga tanggungjawab sebagai PPPT yang telah memilih skim DH. So antara skop tugas utama kita untuk semua grade daripada 41, 44, 48 sehingga 52 dan 54. Okey, antara skop tugas utama kita memang dalam pembelajaran dan pengajaran. And then yang ketiga, saya suka untuk highlight nombor 2 dan juga nombor 3. Which is yang ni memang jarang lagi dibudayakan di Politeknik dan juga College Community. Okay, so itu adalah berkenaan dengan research and development, pendidikan dan pembangunan. Serta yang ketiga tu adalah penerbitan dan penulisan. So semua PPPT, semua pensyarah dalam skim DH sememangnya perlu untuk menulis dan juga menerbitkan artikel. So kalau kita lihat kepada buku skop tugas, memang setiap pensyarah perlu menghasilkan atau menerbitkan sekurang-kurangnya minima satu kertas penerbitan, kertas penyelidikan dalam 1 tahun. Boleh rujuk buku skop tugas, boleh download daripada laman web PSIS. Okay. So sekarang saya akan perkenalkan webinar presenter kita pada hari ini. Okay, so Dr. Logis telah berada bersama. Okay, so saya perkenalkan webinar presenter hari ini ialah Dr. Logis Wari, anak perempuan Indiran. Okay, so Dr. Logis kepakaran dia adalah dalam management ya, graduated from UIDM in 2018. Actually, Dr. Logis is a good friend of mine. That's why saya jemput Dr. Logis free of charge. Memang kita minta ni lah, khidmat bakti sajalah. Memang kita tak bayar during this session. Okay, so Dr. Logis telah mempunyai 18 tahun pengalaman. So sekarang ni berada di Politeknik Metro Johor Bahru sebagai ketua unit Kupik untuk research, innovation dan juga commercialization. Okay, Dr. Logis also is a part-time lecturer, yeah. So part-time lecturer dekat OUM, dekat Wawasan Open University and also the Management Institute of Singapore. So dia punya expertise adalah dekat dalam entrepreneurship, business incubator, intellectual capital and so on lah, business model canvas. Okay, so beliau juga adalah antara finalis ya dalam beberapa pertandingan peringkat antarabangsa saya kira di United States, juga pemenang tingkat emas di Canada dan juga finalis ya untuk satu pertandingan di Bangkok pada tahun 2018. Okey, so beliau telah menerbitkan lebih daripada 14 jurnal dan juga proceeding dan selalu dijemput sebagai juri ataupun speaker dalam pelbagai pertandingan inovasi kebangsaan dan juga antarabangsa. So dia punya tagline adalah collaboration able to promote creativity, innovation and also cross skilling. Okay. So without further ado, let us invite Dr. Logis to the session. Dr. Logis. Okay. Hi. Okay. Selamat pagi kepada semua, and first of all I would like to thank PSIS for giving me the opportunity untuk share my knowledge. So Dr. Zhao already introduced myself. Okay, this is honestly is a sharing session between both of us. Don't look at me as a doctor ataupun orang yang dah mahir. Actually, I also in a learning process of to write more high index paper. And honestly, this is sharing, and I would like to give some info is about our session, how it's going to be. I want you to stop me and ask questions then and then. Okay, for example, if I'm talking about content part 1, so you can stop me, so I won't forget, and we will have the enthusiasm, semangat nak jawab, nak tanya tu semua kita akan ada. And the session will be conducted by, we will conduct the session in bilingual. Saya akan mix lah English and BM. I hope that you are okay with that.
And also why my tagline I kata collaboration, because I believe in collaboration. Contoh Dr. Zhao saya kenal, so today this network, this relationship actually bring me in today to share my knowledge. Okay, so I always believe in collaboration lah. Among the way I will teach you how actually collaboration can actually help you to write a better paper also as well. Okay, so now allow me to share my slides. Can I, Dr. Zhao, saya share slides? Sebelum tu saya nak ucapkan selamat datang kepada our TPA, Dr. Mazura, to the session. Okay, thank you for attending this session. Tadi tak nampak tadi. Okay. 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 Dr. Logesh, you may start. Sekejap Okay. Okay. Wait for you. Sekejap I'm taking time. So can you see my slides? Yes, yes. Okay, so we shall start today. So the title is writing an article journal for beginners. Okay, for beginners lah. Of course kat sini. Okay, welcome and thanks Dr. Mazura. Okay, we know each other as well. Okay, so it is for beginners. Okay, kalau dah expert dah, kalau ada yang you rasa saya miss something, you can add. Feel free to add for the people who have knowledge and also maybe to share something. So please. Okay, so the content of my presentation I've divided into 10 steps lah. Okay, first step is going to be find the research area, prepare your outline, find 10 simple and quality articles, master your reading skill, design your research framework, fix research methodology, design your questionnaires, data collection and analysis. The 9th, list all the references. And the last one, 10th, print, read, revise and submit. So we'll go one by one. So along this way, you may stop, please feel free to stop and I will answer your questions. And maybe along the way, you dah rasa tengah buat ni ada masalah ataupun kita memang susah nak start tu susah, tak ada motivation. You just ask me, you can just ask me any questions. Okay, I'll try my best to answer. Okay, first, what is research? You have to understand first, research kan, bukan semua orang suka tulis kan. Saya pun actually sebelum saya start 2010, 2009, saya start tulis. Saya pun tak suka because have not start my PhD yet. So, I pun tak suka. Okay. Tetapi oleh kerana by profession, we have to write paper, right? At least untuk kita apply kita punya promotion ataupun SKT kita by profession. As a lecturer, we have to do research, okay? Tak untuk buat paper pun, untuk mengajar student, we have to do research, right? So when you start to learn the tactic of find Google article, Google search, Google Scholar, all this, bila you pandai, you akan senang nak mengajar student, nak cari dia punya resource yang memang betul-betul bagus punya resource dengan resource yang pendapat orang kita tak ambil dan kita tak gunakan untuk student kita. Same goes here, we cannot just simply take other people's and just put it on our slide or our paper and saying it is cited and we cite from someone. Dan cite tu mestilah kena daripada jurnal yang bagus kan. Okay, so I'll teach along the way. So research is a systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomenon. Contoh kalau kita nak buat, okay, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar menjadi usahawan di PSIS? Okay, that is the observed phenomenon. So apa yang you nak describe, explain, what you want to predict. So that is what is research lah, where we will use some research methodology. So how do you actually, what type of research publication that you can publish? First, yang high sekali adalah scientific journal atau reviewed journal lah yang kita hantar. Okay, kita hantar kepada journal-journal review, maksudnya ada few reviewer akan review kita punya journal dan dia akan bagi kita punya komen. Very good bila dia bagi kita komen kepada kita. Second is
conference proceeding yang biasa pensyarah-pensyarah Politeknik masuk. For beginners, I will recommend go for proceeding, conference proceeding. We learn because kita akan present sekali. Orang kan tanya tau, why? Actually kan kalau dekat university lecturer semua tak suka sangat present because dia tak ada KPI or by profession kena present. Tapi for beginners, why we like to present? In fact, I like to present my paper because I want comment from the audience. Dia akan tanya soalan, mungkin kita tak boleh jawab soalan. Don't have inferiority complex, okay? So you will think that, oh, I do not know this question. You will say thank you for the questions. I will look into this comment, these questions for the future research. So you can go back, think, or you can put it in your future research, okay? Second, kenapa kita nak pergi conference yang ada seminar? Because when you go for entrepreneurship paper, bilik tu semua dengan entrepreneurship punya papers. So you akan nampak bila electric, bilik tu semua dengan engineering electrical punya paper. So you akan dapat, oh orang can write about this, they use this methodology. That's why kita jangan pergi conference, dengar kita punya dan kita terus balik. Always pilih bilik. Try to utilize like the day that we go for the conference. That is two advantage that I feel. Third is technical reports. Okay, contoh mungkin report-report KPC sendiri atau PMJB, Politeknik kami yang ada report-report yang kita nak, kita boleh masukkan dalam report tersebut. The last one is monograph, books or book chapters. Is compilation of few articles lah. Okay, a lot of maybe 10 articles together about one certain topic. Okay, so this is about research. Let me go to my first content. Okay, first adalah find. Okay, find the research area. Okay, how do we find the research area? For beginners, definitely we have problem kan. I nak buat yang mana Yang mana satu bidang yang saya suka? Okay, follow your liking, your passions or your field. Contoh kalau saya dekat HEP, saya mungkin nak buat, saya punya field lah, saya kat HEP, saya nak buat kenapa enrollment sekarang kalau kita tengok kan trend enrollment students makin berkurang. Okay, kita akan rasa why ya? So you can do that. Actually you can find okay the factors that influence, faktor-faktor yang mempengaruhi minat pelajar untuk masuk ke Politeknik. Mungkin kita boleh tanya kepada student, responden kita boleh jadi ibu bapa. Okay, so you will have what is the factors. You kena baca, tengok dekat poli lain ataupun negara lain, negeri lain, negara lain, okay, universiti. Macam mana actually faktor-faktor mempengaruhi? Adakah social media mempengaruhi? So all of this we can do that lah. Okay, so find the research area based on problems or issues. Okay, for example, sekarang kita ada problem apa? Kerana COVID-19, we have economic downturn, right? So we can, that is problem. So we can do papers look into the problems. For example, what I can give is what is the impact on economic or on IKS? Okay, kerana problem COVID-19. Second is find the gap. Gap maksudnya adalah what is the jurang yang ada sekarang. Sekarang orang tak tahu gap. Bila kita find the gap, kita boleh dapat knowledge gap. Maksudnya orang tak buat lagi on that particular topic. Okay, dan you nak buat. Contoh engineering and entrepreneurship. Orang tak buat lagi. Tapi actually the truth orang dah buat, ramai dah buat. Tapi mungkin tak buat lagi. So you nak buat. Okay, you nak buat. Apakah relationship? Hubungan antara entrepreneurship and engineering. Don't think that engineering cannot go on entrepreneurship or on social science paper. Definitely you can lah, okay. Find simple but emerging topic. Kita kan beginners kan, okay. Honestly, my first paper was on CDOS. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pensyarah untuk join, untuk buat CDOS? Adakah kerana KPI? Adakah kerana dia paksa? Itu saya punya first paper. It was because of what? You know, I do that because saya tak suka CDOS waktu tu. Okay, 2010, 2009 saya tak suka CDOS, saya nak masuk. So saya nak find, kenapa I tak suka? Kenapa I buatlah paper ni? Okay, then I do. And I identify a very good finding I got. Okay, memang pensyarah sendiri tak tahu because of management that kita masuk. So can be that is how you come. So you give a knowledge, okay? Ataupun you find that was a real gap lah. Kan yang saya find adalah real gap. Okay? So you must find emerging topik-topik yang sekarang. Kita tak nak ambil topik yang dah lama dah. Contoh bila saya nak buat PhD kan. I did in entrepreneurship. So I told my supervisor I want to do in women entrepreneur. You know what she said? This is not, we are not talking about this. Okay, we were talking about 10 years back about female, about gender issue. Oh, I don't want that now. So you have to know emerging. Sekarang, apa dia punya trend? Social media in engineering, digital marketing, okay, digital engineering, okay, or what? Something emerging now. Solar, about solar ke, about sekarang
be economic downturn. Apa yang you boleh kaitkan about economic downturn dengan engineering ke, dengan education? Now education, everything is going to be distant learning. You have to understand. Online learning and distant learning is two different things, okay? Contoh, online learning is CDOS, blended learning is online learning, but distant learning, our students are ready for distance learning? Maksudnya you berada di jauh ni, macam UUM dia ada, okay? University dia ada untuk student-student yang higher level, distance learning, they are ready because they are working. Sambil dia buat kerja, dia nak dengar apa lecturer cakap, okay? But our students, diploma students, Politeknik students, are we ready for distance learning? And most of our students are B40. Are we ready for distance learning? That is a very good topic that you can go into. So there are so many things that actually you can think. Okay, but of course you will ask, how to think? I cannot think. I don't like to read. How? Actually, I also go through all this. Okay, I don't like to read honestly until today. Malas lah nak belajar, sorry. So I malas nak baca, tetapi I like research. Okay, so what I do is I talk to my friends who are in universities. Okay, you talk, ataupun yang dah buat doctorate, okay, in your Politeknik itself, you can talk to them. They very fast, they can just go in. Okay, you bagi tahu kat saya sekarang, I boleh very fast tekan Google Scholar, I boleh cari, akan kata, Siti, I rasa you nak buat ini kan? Yang ni, okay, kat sini gap ni macam ni. Dia pandai cari tau. Okay, dan jangan dapatkan jawapan je, tanya dia juga, doktor, macam mana doktor, cari ajalah saya. So dia akan bagi tahu you keywords dia akan bagi tahu dia pergi dekat mana, dia cari kat mana, dia akan ajar you sikit. So you learn from others, okay? Then C, use correct keywords. That's keyword is very important, okay? So you can use COVID-19 plus economy downturn. So dia akan keluar banyak paper dekat situ. Utilize D, utilize the internet to find future interesting topic with patients. Interesting topic with your patients, okay? Maksudnya, kalau saya suka entrepreneurship, saya cari pasal entrepreneurship, okay? Kalau saya suka pasal intellectual capital, saya cari pasal intellectual capital. Kalau saya suka pasal solar energy, you cari pasal solar energy. You tahu tak? This patient is very important to write a paper. Write paper not easy. I admit with you, not easy. So tambah kita buat benda yang kita tak suka. Feel yang kita tak suka. Lagilah kita tak boleh nak menulis. Better you write something about, you suka Facebook. Okay lah, you cari, you buat research about Facebook. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun bolehkah Facebook mempengaruhi, memberi impact kepada academic performance of students. Okay, prestasi pelajar. Okay, prestasi PNP, pelajar, pengajaran students. Facebook Live, will it help? Or Zoom yang akan tolong, ataupun Microsoft Team, ataupun CDOS kita dengan Facebook. Mungkin boleh buat comparison. Facebook, kalau orang suka buat Facebook, dia tak suka. Why not spend a little time on this? So the topic tu very important, okay? Then choose a good or correct title. Okay, title ni kan saya boleh cakap sejam pun buat title, because title kan, kita kan bila tengok Google Scholar ke Google ke kan, bila you type lah, you tahu tak, title tu very important untuk sharp kan, dia shape our readers. Tengok title sendiri you boleh faham. Contoh kalau gambar filem, kita tengok filem kan, poster tu, review poster tu sendiri kan akan mempengaruhi kita. I rasa gambar ni menarik lah, mungkin movie ni menarik, betul. Title of the picture, okay, Gone with Wind, okay, title of the book, itu akan mempengaruhi kita. Sama, title of your research ni akan shape the readers, the audience punya visualization. I akan visual, entrepreneurship and engineering, dia tengah talk about faktor-faktor ataupun impact ataupun keberkesanan, effectiveness or perception of lecturers among the relationship between engineering and solar. Can solar be our future? Something itu akan mempengaruhi readers. So title at the end, you dah buat semua kan, baru you akan pergi kepada title. But I just forget, you will forget about title, because bila kita nak find, kita akan tengok title, kita tak akan baca semua kan, kita akan tengok title dan kita akan klik. So that's why bila kita pun menulis, make sure that people pun akan cari paper kita lah. Alang-alang dah menulis, dah publish paper, why not people cite kita kan, kita will be happy. Ada juga orang nak cite paper aku so we will feel in such a way lah. Okay, I go to the next. Okay, if I'm fast, please stop me. Okay, so example of topics, this is from me lah. I'm a social science lady, so most of I can think about social science lah. Okay, but of course engineering, you have your expert in your poly or other your friends, all you can go. For example,
importance of digital competencies towards entrepreneurs, okay, among students ke, okay, in the influence of students enrollment in Malaysian Politeknik. Alright, Shippy boleh buat. Can everything be solar powered in future? Okay, this is maybe engineering. Okay, the impact of social media. Sebab kita asyik talk about social media, everything is by social media. Itu tak, saya ada dengar Zoom meeting, saya dah masuk beberapa kan. Dia kata even kedai gunting rambut pun, servis pun boleh tukar kepada online service, online. Okay, with using social media. Okay, so how? Okay, because of this COVID-19 have changed our life, okay, lifestyle. So you can do so many. Students enrollment on TVET institution. Ini pun saya suka. Kalau you tengok title kan, why not you tengok title yang daripada kita kata PSIS, PMJB, why not you put TVET institution? People akan kata, wah, it's about TVET institution. Don't give less. Title tu kan janganlah letak kurang daripada, tengok inti dia bagus tapi title you tak menarik, janganlah. Ataupun title you over menarik pula tapi intinya paper tak menarik pula. Make sure adalah dia punya ni kan, dia punya samalah kan, dia punya acceptation kita. So TVET institution, you kena find ada lah, title you ada okay. Then orang nak dengar, wow, interesting lah, I want to join, I want to read this kan, something like that lah, okay. Students academic, social media on student academic performance, okay. Students, okay, social media on students vocabulary learning, okay. Kalau katakanlah kita tengok kan, orang yang selalu suka tengok Facebook ke, suka tengok YouTube, okay, Facebook maybe not really, YouTube. Orang yang selalu suka dengar YouTube kan, dia punya vocabulary actually are getting better. If you agree with me, my daughter 9 years old can really use a lot of vocabulary, is because she is watching so many YouTube channel. Okay, so okay, kita boleh buat yang itu. Mungkin kita mengajar guna YouTube ke, student akan dengar video kita lebih menarik daripada kita hantar slide saja dalam sidos. Mungkin kita kena start untuk buat video. Itu you boleh bagi kat recommendation kan, topik last kali. So atas tu you dah buat dah, kita dah buat dah kita punya research kita. Okay, dan mungkin social media on consumer decision process. Okay, ataupun minat dan motivasi pelajar terhadap online learning atau distance learning. I dah bagi tahu dah impact COVID terhadap usahawan IKS di Malaysia. So you can do all this. Okay, tips. You have to remember that every trait or challenges can be changed into research. Contoh kalau kita sendiri kan, kita rasa susahnya. Kalau nak buat inovasi lah, kita selalu tengok apa nak masuk competition, innovation. I selalu teach my students. You think what is your problem? I rasa tangan I pendek lah, susah nak touch and go. I terpaksa I enjak-enjak macam tu. So why not you do a stick kan? Okay, that is innovation. Banyak lipas lah kat rumah I. Why not I innovate something for my lipas? So that is your problem. Every trade challenges. I susah nak mengajar, apa I kena buat? You take that as your research title, research area. Bila you terlibat dalam, bila kita sendiri yang terlibat dalam problem tersebut, kita akan rasa nak tahu tau. Bila kita baca satu research, kita akan kata, artikel ni bagus lah, dia bagi tahu ni, betul ke ni? Kan? You will read about that. Okay? So I go to the second, prepare your outline. This is simple sajalah. You follow the journal format. Kat sini, follow the journal format maksudnya proceeding kita lah. Kita mesti dah aim dah, nak masuk CTVET lah, I nak masuk ICOTVET lah, I nak masuk sini sana. Okay, you tengok format dia. Selalunya kan, I give you tips. Saya selalu, this is me lah, I selalu I akan cari kawan-kawan. Okay, we akan join together, kata jom lah, kali ni ICOTVET kat Jakarta, come we go together. Kawan-kawan I bukan sama poli dengan I yang poli-poli lain tau. So we will go together, we will have fun together, at the same time we'll write paper together. That is push factor for you. Okay, so dan kita dah tahu dah aim dah ICOTVET. I kena hantar submission. Tengok submission, abstract submission tu, itu yang important. Okay, tak buat pun buat last minute, mesti kena hantar abstract submission tu. Okay, so you follow, dia mesti dah bagi dah format dia, follow. Okay, tak semestinya sama. Ini saya bagi example yang untuk basic one. You mesti start dengan abstract. Abstract pun kena tahu tulis, macam mana tulis abstract lah. Okay, introduction, research background or literature review depends on the journal atau proceeding punya requirement. Certain format dia tak perlukan background, dia nak literature review. Certain dia tak nak literature review. So this is many school of thoughts. Saya tak boleh kata inilah yang betul. Dia kena ikut dia punya format yang dia minta. Okay, kalau you tak ada lagi nak journal apa, nak buat dululah, baru I nak hantar. Kalau dah ready dah, baru I nak cari. Kalau macam tu you boleh pakai ni. Bila dah tengok format dia, pandai-pandai tukar lah, sekejap je kita akan tukar kan. Okay, research objective, that is very important. Research methodology, I will go one by one. Finding and analysis, recommendation, and the last one will be conclusion. Okay, third one third one
Find 10 simple and quality article. For beginners, you mesti kena find. Dulu kan, waktu saya 2010-2012 ada seorang kawan from MMU, my good friend, she told me, look guys, you find 5 enough. Tapi sekarang dah berapa tahun, dah 10 tahun dah, janganlah 5 lagi, betul tak? Kita pergi kepada 10. Find 10 simple and quality article. You will ask me, doctor, how to find 10 simple and quality? I will say, no, bukan first 10 yang kita baca kita dah ambil. Kita mestilah find yang quality article, maksudnya kena mengena dengan, kalau saya buat on solar energy, I will find 10 solar energy, tapi yang mana satu yang bagus? You kena pandai baca lah, pandai Google. Okay, 10, okay. Ni lagi satu. Recent 5 years. Ramai orang kan, kalau kita jadi reviewer artikel kan, ramai orang suka letak je citation. Saya tak tahulah betul-betul kita buat ke atau kita copy paste. That is a different ethic. On ethic turn it into nantilah kita talk. Tapi bila kita nak cite kan, kita mesti cite possible 5 years lah. Example sekarang 2020, banyaklah pakai about 70% from 2015 to 2020. Lagi 30% tu okay lah, boleh lah lama sikit kan. Okay, but mostly must be latest article. Okay, lagi satu kan, I sehari-hari tu jadi reviewer untuk marketing paper. Dia bagi saya 70-an, 80-an, 90-an. Marketing kan, sekarang 2020 pun dah beribu-ribu artikel, you tahu tak? So, how I cannot accept. Kalau you kata tak ada paper, ada. You tengok COVID yesterday because of this. I was sitting and preparing for 2 days, you know. So I find COVID punya article, you say just 2 months, okay, 65 days today, just 2.5 months, 2 months plus. Already dah ada so many papers on COVID-19. Pergi kat Google Scholar kita akan nampak there are so many researchers yang memang dia punya cinta lah, dia punya world adalah research world. Okay. Google Scholar, okay, kita must use correct or yang mana you rasa you comfortable with lah. I will say Google UK, Google Scholar or other university database. You mesti tanya Logis, how to find other universities database. Kalau ada kawan boleh lah kan. Saya ada kawan UTM, so saya akan minta dia. Tapi saya jarang buat sebab Google Scholar pun dah bagi tahu dah banyak. Okay, then Academia, ResearchGate, okay, you boleh find. Okay, then kalau boleh, saya sekarang nak stop, saya nak tunjuk how to use Google Scholar. Okay, allow me to stop share dulu. Kita go to Google Scholar. So, saya jawab. Untuk semua peserta, jika ada soalan, boleh terus tanya pada Dr. Logis. Ya? Boleh nampak kan Google Scholar yang saya dah buka sekarang? Yes, boleh. Yes, okay, boleh. Okay, you just pergi dekat Google, type Google Scholar. Okay, ni Google sebenarnya, saya type Google Scholar, keluarlah Google Scholar. You just type yang first, okay. Kita type first, okay. We just, okay. Contoh saya kata, saya hari tu cari pasal gig economy. Okay, hari ni, okay, intellectual capital among SMEs. Okay, you see? Saya get so many papers, okay. Dan saya ajar tips, Okay, kalau kat sini first, kalau kita tengok kat sini, intellectual capital kan. Kalau kat sini tak ada apa-apa kat sini, tak ada PDF, dia tak tulis, maksudnya tak ada PDF lah. Okay, tak ada PDF, okay. So artinya kita carilah, you tak payahlah risau, saya nak juga ini paper ni, okay. Tak payah, kita pergilah, kita beginners kan. Bila kita beginners, banyak lagi paper lain yang kita boleh pergi, kita janganlah nak berdegil, aku nak itu juga, tak. Ada banyak lagi paper, kita go to other papers, okay. So you pergi kat sini, yang ada PDF kat sini, semua yang ada, okay. Yang ada PDF, dia dah bagi dah. Cuba kita klik kat sini, okay. Dah keluar PDF, kan, you boleh tengok kan. Can you all view this? Anyone please? Yes. Yes. Huh? So okay, yes. you can just read, you can download, okay, intellectual capital, okay, so you can download and see. So we go back to, let's say I go back to my Google Scholar. Okay, saya ajar sini few things. You tengok dekat sini, anytime, ni 2007 tau. Okay, of course saya nak find yang paling latest. Saya tekan kat sini, tengok belah kiri I ada anytime, since okay, saya nak 2020 saya tengok. Jangan ingat tak ada tau, tengok so many papers. But of course paper 2020 tak ada orang ramai yang share PDF lah. Tengok sikit je yang share PDF. Why dia orang masuk journal dulu? Dia orang tak nak terus bagi kat kita kan. So dia akan masuk journal dulu. So you tekanlah yang sini UIDM dah ada bagi, tekan. Okay, katakanlah you rasa banyak you tak nak. So you boleh just anytime.
Okay, so kat sini keyword is important. Remember, kat sini time is important. Okay, sekarang saya nak terang pasal citation. Perasan nampak tak? Cited by 353 kat sini. Okay, kalau katakanlah saya nak tengok siapa, saya suka paper ni tapi saya nak tengok siapa yang cite lebih kurang paper. Macam mana kita nak cari 10 paper tu? Satu, kita boleh pergi kepada citation. Ni orang yang lebih kurang sama. You tekan kat sini, dia akan keluarlah paper-paper yang cite tadi. Dia orang semua cite paper dia tadi. Okay, I go back. Okay. Sekarang, ini kalau you nak save lah, dia punya ni. Okay, related article yang lain selain daripada ini, yang related article you boleh cari kat sini. So, this is about Google Google Scholar. Okay, let us go back. Any question about Google Scholar? Actually, to tell you honestly, saya buat PhD 3.5 years. In my first 1.5 years, I did not use Google Scholar at all. I was using Google sahaja. Okay, I know about Google Scholar, tapi saya rasa dekat Google pun dah banyak yang saya dapat input. Okay, saya just go Google. Okay, contoh saya buka Google. Okay, you just tekan intellectual capital. Okay, tekan PDF belakang. So you akan keluar apa yang kat sini semua yang PDF. You tengok, so mestilah akan ada PDF dia. Maksudnya dia mesti write about something. It is a compilation, dia mesti ada buat research something and dia write dekat situ. Okay, so but oleh kerana sekarang dah tahu pasal Google Scholar, why not you straight away go to Google Scholar lah. Those days I was very new and I feel that okay lah, Google dah cukup. Lepas 1.5 tahun baru saya start lah on Google Scholar. Lepas tu baru saya start on database in using University UTM punya database library. Okay, sebelum tu saya tak pakai. Okay, then now saya go back to my slide. Okay, finds. Hello. Yes. Excuse me. Okay. My name, I'm Sanaria Kasim from PSIS also. Okay. I nak tanya, Doktor, is it sesuai ke kalau kita nak introduce Google Scholar kepada student for the doing their research or their report for final project, right? Because I pernah juga berbincang listing dengan a few lecturers regarding this. Dan ada yang rasa macam Google Scholar tu pun mungkin tinggi untuk student. So what's your opinion? Students itu adalah diploma level? Yes, diploma level. Diploma level. Kalau Politeknik, Politeknik. Okay. Kalau good questions lah. Kalau katakanlah degree level, I will say yes. But diploma level, we can introduce. Macam saya bagi tahu sekarang lah. Right or not? All of us are lecturers, right? I was doing PhD and I also use Google, right? Kan? So you boleh, mungkin Puan boleh tunjukkan semua ni lah, betul tak? Puan boleh kata Google pun ada, Google Scholar pun ada. I will be happy if you students, if you guys use Google Scholar, you can get a very reliable sources. Tetapi katakanlah kalau you rasa tinggi, you use Google. But why not you ask your students to find 5 articles from Google Scholar ataupun 3 articles from Google Scholar, the others all up to them lah. Boleh tak? Kita mungkinlah, that's my pendapat saya lah. Why not kita expose the student to Google Scholar but don't put it a compulsory. Mungkin you kata one pun mungkin boleh. One article from Google Scholar, suruh dia letak source dia kat mana. Google ke, Google Scholar ke, ResearchGate ke. At least we know lah. Kan? Tapi memanglah saya pun rasa tinggi, tetapi why not? Why not? At the same time, kita pun belajar sikit, dia pun belajar sikit, betul tak? Kan? Bila dia buat degree, dia pun dah tahu dah, dulu Puan Loges pernah sebut ni, kan? Puan Siti pernah sebut ni. So they will think about it. Maybe you can just explain, do not put it in compulsory. Or if compulsory, maybe just one article. Kan? Okay, nanti saya ajar buat reading matrix. Yang tu mungkin boleh implement to our student as well. But I thought of degree students lah kan. Kalau diploma student nak buat juga boleh. Tapi saya ada buat kepada diploma student saya dan they all follow. Nanti kita tengok So mungkin Puan boleh tengok tu lah. Okay. Saya jawab soalan. It is not free but we can expose them. Okay, thank you, Doctor. Okay, thanks. Okay, and then theory. If possible, mention one or 2 sentences. Kalau yang doctorate level, of course lah, theory is very important in your research because that is the foundation for your research, especially for social science lah. But for research paper, kalau perasan, memang kita jarang jumpa about theory, tapi the best is you mention about theory apa yang you pakai untuk social science. For social science ni, berjuta-juta orang, okay, million of people are doing on social science, but
the paper is not easy to be novel. So kalau you letak about theory, all that, bila kami kan reviewer kan, kalau kita nak choose a best paper award semua kan, kami selalu akan bagi kepada orang untuk social science kan, orang yang ada letak population sampling, ada letak theory. Okay, for beginners, boleh if possible. That's why saya letak bracket in possible kalau kita nak. Okay, so kita buat ni based on theory apa? Theory agency, theory resource based view ke, knowledge based view ke, dynamic theory ke. So untuk beginners ni saya tak nak sentuh. Tapi kan, macam mana kita nak tahu bila kita baca journal, whether dia ada theory or not? Journal kan kita tak suka baca, bermuka surat 10-12, tulisan kecil-kecil lah, oh my god kan. So you control F. Kan kita tahu kan nak find dalam komputer kita letak control F kan. Sama, you pakai keyboard, pakai control F dekat you punya journal, letak theory. Kalau keluar kat mana-mana theory adalah dia discuss about theory. Definitely theory dia akan sebut perkataan theory dalam dia punya journal. So that is how actually saya find lah. Saya nak tahu pasal theory, saya akan buka semua journal yang saya suka. Saya dah simpan kan. So saya akan control F theory, control F theory. Okay, saya tahu paper ni talk about this theory. Oh, paper ni talk about this theory. Paper ni talk about this theory. So saya tahu theory. Dan kalau kita nak mention dalam kita punya research, very good. You just can mention, okay, this research framework is based on resource based view theory where they have implement on blah 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 ke, 1-2 sentences cukup lah. Okay, kalau nak tulis more can, but you don't want to write also it's okay, but will be good if you can write. If you don't want to write, so it's okay. For me, saya punya paper banyak yang bukan saya lah, I'm not good lah in, I'll say many other paper also, high index paper pun dia jarang mention about theory lah on paper, okay. Tapi ada yang tulis bagus lah, very good, okay. Then C, you can use the reference, okay. Macam mana nak find paper, 10 paper, kita kan tengah talk about 10 paper, right? How to find this good 10 papers? It is how to use is, okay, katakanlah you dah jumpa satu yang bagus ni, tengok citation beribu-ribu orang cite ni, berpuluh ribu orang cite, you like already. So, satu adalah, you boleh tengok, pergi ke reference dia, kat bawah ada reference kan? Cari kat reference, tengok kat title-title tu. Yang mana satu menarik yang you suka, you ambil lah. Kan? So, itu adalah one of the way. Tu tengok number of citation, you boleh tengok dia prominent researcher ke, most cited, maksudnya dia famous, dia semua orang cite as something interesting in this paper ni. I kena baca ni, kan? Dia baca. Kepada orang-orang yang maybe yang muda-muda ni, dia boleh baca je kat phone dia. Kalau macam saya old timers, dulu zaman saya print out tau, yang anchor article for me 2030 tu saya print out, saya bind. So kat mana-mana saya bawa kat kedai Dobi saya baca, dekat sana saya baca, dalam kereta saya tengok, memang malas nak baca lah kan, boring kan. But highlight, okay. So you have some tips lah, maybe some other time I will share how to have interest to read lah kan, how to make it colourful, how to do peta minda ke untuk kita tahu this article, how to the table kan. Okay, so we go to the next one. Master your reading skill. How? Macam tadilah saya katakan, tak suka baca kan. Okay, learn how to read article intelligently. How? Without losing your focus. How? So you create your reading matrix. How? What is reading matrix? Okay, saya tunjuk reading matrix. Inilah kita kata reading matrix. Okay, maksudnya kita buat satu table. Okay, kita tulis author, place of the study conducted, method, unit of analysis ke. Ini semua untuk PhD saya. So you can just change according to you. Bila you baca satu artikel kan. Dr. Logis, yes. Can you share back your slide? Sebab kita tak nampak you punya. You're currently at which? I'm at reading matrix. Reading matrix. Now kami dekat find 10 simple article. Previous slide. Is it? Master your reading skill now? No. Okay, sekejap saya stop and share again. Okay. Okay, now? Now okay, yes. Okay, master, sekarang nampak master your reading skill? Yeah. Okay, macam saya katalah, learn to read article intelligently. How?
by doing create our own reading matrix. Okay, let me show the reading matrix. Apa maksud reading matrix? Ini adalah untuk kita, easy untuk kita. Okay, katakanlah ada 10 artikel yang bagus, tulis je. Okay, keluarkan artikel tu kan. Keluarkan maksudnya in your desktop lah kan. So you tulis author, okay, hacker and date 2018. Dia buat kat mana? USA atau dia buat kat Malaysia? Okay, fine. Method dia pakai kuantitatif, dia pakai kualitatif. Siapa dia punya? Okay, tengok saya siap tulis ni 7 point Likert scale. Because I want to know lah, saya nanti bila saya nak buat 7, saya akan datang kat sini. Kalau saya nak buat 5 scale, saya akan datang kat sini. Semua you keluarkan lah, keluarkan apa semua yang ada dalam paper tu, masukkan kat sini. Objektif, dia nak buat objektif apa. So last kali tu, key ataupun untuk you lah. Kalau you nak add extra, kalau katakanlah perempuan nak add extra, add lah extra, it's up to you. This is going to be on your desktop kan. Buat satu table in Word, okay, ataupun Excel lah, okay, you letak sahaja. Saya selalu suka buat extra satu adalah untuk social science lah. You boleh buat research framework lah, okay. You punya theoretical framework sebelah tu, copy paste. Apa dia ada framework, snip lah kan, crop, lepas tu lekat kat situ, so you boleh nampak kat situ. So selepas kita habis 10 ni, kita tak nak tengok artikel lah, kita nak tengok ini sahaja. Excuse me, Dr. Logan. Yes. May I interrupt? Yes. Before we go to the reading matrix. Okay, because from my prof during the research method class, she give a tips to kena pasti the good article, which is it's better first. Okay, bila kita baca artikel, we read the title and then extract. Okay, if we cannot understand the abstract, so throw away the article, she said. Maksudnya kalau kita baca abstract tu kita tak boleh faham, mungkin sebabkan bahasa dia terlalu tinggi ataupun dia tidak ni dengan topik kita, ataupun kita tak boleh faham. So kita maksudnya don't waste your time to go through sampai ke bawah artikel tu. So better kita move to the other article. So then dia punya tips lagi, kita baca title dan kita faham the abstract, then kita just baca dia punya introduction, and kalau kita tak faham lagi introduction, I mean kita tak cukup, kita tengok to the last, maybe to the maksudnya to the summary, bukan summary, yang last to the supaya kita boleh cepat untuk dapat maybe more than 10 of the article yang related to our to the topics. Okay, thank you. So just for the sharing. Maaf ganggu. Okay. No, it's okay. Thank you. As I said, I like sharing because we are not expert lifelong learning. In PhD, we only know 3% of the knowledge, and another 97 we don't know yet. Okay, thank you. Okay, this one macam kawan kita kata, yes. Introduction, nanti saya akan share how to read good abstract kan. It's very important. That's why kan, saya even in my poly I want to do 1 hour with how to do a good abstract, how to write a good abstract. Abstract is very important for the reader to take your paper or not. Okay, so that's very important as your friend said. Later we go. Okay, and macam kawan kita kata, very important untuk kita, kalau kita tak faham introduction, but actually most of the high index paper kita tak faham bahasa dia, sebab diorang punya native language is English, so their English is very good. Until sometimes kan saya sendiri tak faham, ni dia nak kata signifikan ke tak dia punya ni kan. So saya akan tanya English lecturer ni, betul tak pemahaman saya dengan apa yang dia tulis kat sini? Signifikan ke result dia? Sebab kita kena compare signifikan atau tidak, kita kena justify in our results analysis. So kalau kita tak faham, of course kita tak payah ambil lah artikel, sebab kita tak boleh nak extract kan, kita boleh nak extract. So daripada abstract itu sendiri, yes, kita dah boleh tahu dah paper ini sesuai ke atau tidak. Okay, ataupun you boleh tengok sikit lah. Okay, kalau tak faham memang kita tak boleh ambil lah, sebab kita tak boleh nak keluarkan. Okay, so that's a good sharing. Okay, now I come back here. So you boleh letak apa objektif dia, tapi ini semua kita buat. You mesti tanya, okay, kalau saya terbuat, tengok saya tak suka paper tu, tak apa. I always, my supervisor teach me knowledge kan. Jangan risau kata knowledge tu, alah ruginya masa I pergi baca artikel tu I tak pakai pun sekarang. No, you might use for your student, you might use it for your future, so don't worry. But to get that 10 good articles tu, it will take some time lah for us to read. Okay, so we go back again to do reading matrix, and the next, tengok, C saya dah tulis, good abstract will help you a lot. Okay, ni nampak kan slide saya ni? Yes.
Yes, okay. Okay. C adalah good abstract. A lot. Nampak. Nampak Okay, example of good abstract lah. I do not know whether this is good or not. Okay, tak clear kan? Kalau dalam good abstract ni dia akan tulis purpose. Okay, dia akan tulis research methodology, problem statement dia akan bagi tahu dalam satu sentence. Dia akan tahu siapa respondent you, dia akan bagi tahu methodology, you guna SPSS ke, you guna SAM ke, PLS ke, you guna what methodology, dan dia akan bagi tahu research results. Also dia akan kata okay, therefore it shows that structural capitals is the most significant, therefore the policy maker has to do some remark or future recommendation lah, you give this future recommendation is concluded in the conclusion ke, something like that. So that is the whole paper. You dah nampak dah, oh purpose ni problem statement ini purpose dia. Sometimes kalau tak tulis problem statement pun boleh terus bagi purpose, macam paper ni terus bagi purpose. Okay, so you boleh letak. Okay, so that's why I said macam your friend just now yang share dengan kita pun, abstract itu sangat important. That's why bila kita tulis abstract kan, kita selalu including me lah. I'm sorry to say, saya selalu akan last minute akan hantar abstract. Esok last day, hari ni barulah sit buat abstract, faham tak? So kita akan hentam-hentam, padahal abstract patut the last one untuk buat abstract. Kita dah buat semua paper baru boleh buat abstract. Mana boleh kita buat abstract dulu? So I teach you lah. Okay, it's not a good thought, but I tak boleh teach you, but cara saya lah, which one is salah tapi saya implement adalah saya akan buat abstract dan hantar lah, padahal saya tak buat paper lagi, yang tak boleh sebenarnya. Tapi oleh kerana nak juga hantar paper dan tak ada masa, nanti baru nak buat paper, mesti kita dah letak conclusion kat situ, betul tak? Okay, structural capital is the most significant. Bila kita dah buat, tengok-tengok analisis tunjuk human capital, faktor lain pula actually sebenarnya most significant. Okay, so bila nanti in real paper kita tukar abstract, betul tak? You kena call organizer dan bagi tahu you tak nak abstract lama. You mesti kena make sure tak nak abstract lama. So dia akan lain dah. Faham tak? Dan sebab mungkin sebelum ni I kata total, I estimate 300 responden menjawab soalan ini. Tapi in real 400 jawab ataupun kurang, 280 je jawab. So abstract you memang dah total berbeza, betul? So kita akan call organizer dan bagi tahu please don't use, give this. Dan make sure call 2-3 kali lah and bagi tahu you tak nak. Okay, so selalunya organizer akan understand that abstract mesti akan ada pembetulan. Okay, so but jangan implement this lah. For beginners is okay, you implement kan, tapi kalau boleh buat semua baru kita buat abstract lah kan. So this is what practical, what is happening lah. So tapi ingat, call organizer, tukar balik abstract. Okay, Dr. Logis. Yes, that's why based on my experience lah, berdasarkan pengalaman saya, sebab tu penting bila kita pilih jurnal artikel or proceeding, yang pertama sekali selain daripada tajuk, kita akan lihat kepada abstract. Sekiranya abstract tu bagus, maka ia akan menunjukkan paper tersebut ditulis dengan baik. Itu pada pendapat saya lah. Yes, that I agree with you. That is the basic one lah. That's why when you write a good abstract kan. Yes, I agree with you. A good abstract actually can be it actually visual lah. We can visualize that the paper is going to be the good one lah, kan? Okay. Yes, I agree. Okay, we go to the next one. Okay, design your research framework. Okay, so this is sorry for disturbing, Dr. Logis. Yes, sure. Saya Anwar. Okay, yes, Encik Anwar. Okay, Doktor. Saya dalam bidang engineering, civil engineering. Okay. So, saya baru juga buat research. So, saya ada cadangan lah untuk dapat gambaran yang lebih tepat berkenaan sesuatu research paper ni. Kita buat satu jadual, macam doktor cakap tadi. Kita ada objektif, kita ada tajuk, kita ada dia punya author. Okay, boleh juga kita letak dia punya gap. Maksudnya between kita punya idea tu. Jadi at least kita punya research, kalau kalau research kita hampir sama dengan orang tu, kita boleh nampak kita study bab apa, dia study bab apa. Kalau hampir samalah, kalau yang ada gap tu at least kita boleh buat differentiate. Maksudnya daripada situ kita nampak dia study bab ni, dia cerita pasal apa. Itu saya punya cadangan lah. Thank you.
Okay, Encik Anwar, a very good suggestion as well. Okay, kita boleh tambah column macam Encik Anwar kata, kita tunjuk gap kita. Okay, Encik Anwar mungkin yes, apa yang Encik Anwar cakap mungkin saya faham dan few people who are in the research faham. So yang faham tu bolehlah, yang tak faham pun, because Encik Anwar is in your Politeknik, you can refer to him back and ask what actually gap tu. Apa maksud gap? Maksudnya tambah satu lagi column dan kita letak kat situ gap. Macam saya kata saya tambah column letak conceptual framework kan. Kita boleh tambah satu lagi column. Reading matrix ni, jadual ni adalah kita punya, tak sama dengan semua orang, okay? Tak ada salah dan tak ada betul. So kita tambah gap tu, Encik Anwar punya very good. So kita boleh tahu kalau kita sama dengan orang lain, oh janganlah kita buat research yang sama, betul tak? Kalau kita nak buat sama juga, kita nak replicate kan? Tapi kita add lah satu lagi variable, faktor-faktor. Dia tak cakap lagi pasal teknologi, pasal innovation capability. Why not I add all that? Okay, so you boleh nampak gap kat situ. Kalau tak ada gap, kita tambah. Kalau dah ada gap, baguslah kita dah nampak gap. Dan bila kita nak tulis literature review kita ataupun conclusion, recommendation kita, kita boleh gunakan gap itu sebagai salah satu dia punya gap lah. Conclusion kita boleh kata inilah contribution paper kita waktu at the end lah kan. Okay, thank you very much Cik Anwar. Okay, kita pergi kepada yang kelima Okay, design your research framework based on the theory lah if possible. Ini adalah untuk orang-orang social science. Okay, saya actually bila sembang dengan Dr. Zau, dia tanya saya, perlukah ada untuk beginners ni, theoretical framework ni? Maybe dia orang tak faham what is theoretical framework, what is conceptual framework. But actually if you see yang framework bagi saya, simple one. Katakanlah faktor-faktor yang pengaruhi pelajar untuk jadi keusahawanan. Family, dia orang punya personal trait. Dua tu, katakanlah dua, family, personal trait. You letak dua kotak, lepas tu letak anak panah kat sini, menjadi usahawan, minat menjadi usahawan ataupun intention, niat menjadi usahawan. Itulah konsep conceptual framework kan. So kita dah konsepkan kita punya idea tu dalam framework, kita lukis saja. Tapi kalau tengok paper-paper zaman sekarang, dia banyak dah ada framework dah, lukisan dalam bentuk lukisan. You mesti buka paper, you akan kata tak jumpa pun lukis, mana I tak nampak pun dia punya lukisan framework dia. Banyak paper dia tak akan lukis, dia akan tulis by wording, okay, dia akan tulis in the text, okay. So kita tak nampak. So tapi sekarang, zaman sekarang dah banyak paper yang dah keluarkan konsep. This is my PhD's konsep lah, framework lah. So you akan ada moderator, so you akan ada banyak. So you do a simple one, tak payah letak dot-dot kecil kat bawah tu, dimension saya, human capital saya ada berapa dimension. Tak payah, you boleh letak je human capital, structural capital, relation capital, tiga tu. Kita dah nampak anak panah, oh dia nak uji human capital kepada niat. Dia nak uji family punya pengaruh ni kepada niat menjadi usahawan. So at the end kita boleh talk about that lah. Okay, this is your framework, research framework. Okay, next. Okay, sekarang yang keenam. Semua orang nampak yang keenam? Fixed research methodology. Nampak? Nampak Okay. Okay, this is very important lah and interesting. Okay, kalau kita faham, mesti ada yang tertanya saya, saya tak nak research method ni, Loges. Saya cuma nak buat konsep paper je. Saya just nak buat je, saya nak tulis je. Apa faktor-faktor pengaruh, saya nak tulis, saya tak nak buat questionnaire, saya tak nak analisis, saya tak pandai analisis, saya nak buat. Itu dipanggil conceptual paper. Ataupun kita kata research paper, another one is you ada data, you nak collect data. Okay, we talk about conceptual paper first. Actually kan, kalau kita nak buat paper kan, bagus adalah kalau kita boleh find a very good conceptual paper. Kata saya nak buat pasal solar energy, pengaruh solar energy dalam sekarang abad ke-21 ni. Tapi kalau saya dah dapat, saya nak buat research, saya nak collect data ni, saya nak tanya semua orang entrepreneur ni, saya nak tanya ke apa impact terhadap dia punya perniagaan ke apa-apa ke. Tapi kalau saya terjumpa Encik Anwar ni pernah buat paper about solar energy, tapi dia kumpulkan semua ni, orang cakap pasal solar, dia kumpulkan, dia buat table yang dia bagi tahu tadi tu, ada dengan research gap sekali, dia kumpulkan objektif, dia bagi, dia publish paper tu. Kalaulah you boleh dapat paper Encik Anwar tadi tu, it will be a goal lah for you, dapat macam gold mine lah, dapat satu gold paper tu, kita panggil anchor article kita untuk kita punya LR. So that's very good. Tapi conceptual paper bukan senang nak tulis, tetapi saya dulu suka tulis conceptual sebab tak erti nak analisis. Tapi sekarang pula tak suka conceptual, suka
kuantitatif atau kualitatif. Okay, so it depends. Kalau as beginner you nak letak conceptual paper, it's okay. Kalau you tak nak, saya nak belajar dululah, tulis paper dulu, boleh. Buat dalam table, tulis at the end bagi conceptual paper. Biasanya kan dia akan bagi data dia dalam table. Dia ambil kat mana, berapa jurnal dia ambil, 100 jurnal ke 20 jurnal ke, boleh. Saya buat satu, sebelum saya keluar dengan saya punya framework tadi tu, saya ada terbitkan satu conceptual framework on my model business, on my model of intellectual capital dulu. Saya tulis orang ni cakap pasal ni, orang ni cakap pasal ni. At the end saya nak pilih yang ini, saya nak pilih model ini kerana apa dan saya nak tambah apa-apa. Lepas tu barulah saya buat saya punya research saya, PhD saya. So you can write conceptual paper. Okay, now we go to research paper. Ada dua cara untuk buat research paper. This is on social science. So I'm sorry, I'm social science lady, so I do not know very much about engineering experimental. Mungkin Dr. Zhao ke boleh share nanti. So we ada quantitative method, qualitative method. Quantitative method is about quantitative. You ada research analysis. Kualitatif kita tengok the next one. Okay. Okay, nanti saya ajar macam mana kualitatif analisis untuk analisis nanti. Okay, macam mana? Okay, kalau kita nak buat kuantitatif ada questionnaire, betul, kita nak collect data, betul. So macam mana? Ini adalah design your questionnaire. Ini untuk orang kuantitatif. Okay, you tahu tak, saya punya first yang saya kata saya buat CDOS tu, saya buat soalan sendiri. 10 soalan saya buat soalan sendiri je. Dan saya suruh saya punya KP saya check, KJ saya dengan KP saya check, faham tak soalan tu saja saya buat. Tapi saya salah, mana boleh buat soalan sendiri. Kalau nak buat soalan sendiri, okay, dia ada 3 cara untuk kita construct our questionnaire. First, adopt A. I hope you can see my slide. First, adopt, maksudnya you ambil semua, tak ubah langsung. Adakah saya suka menggunakan CDOS? Ada orang dah buat dah, Loges dah buat dah 2018, you ambil je soalan tu. Okay. Yang kedua adalah adapt. Adapt maksudnya you use with some changes. Okay, saya suka menggunakan CDOS, you tambah sikit lah, okay, belakang ayat dia, so you ubah, okay, so itu saya suka menggunakan CDOS di Politeknik, you tambahlah itu maksudnya, ataupun bersama pelajar, okay, so that you dah tambah sikit, you dah tambah sikit, walaupun measurement item tu sama, you dah tambah sikit, itu kita panggil adapt. Ini very important sebab dalam metodologi kita akan kata, this questionnaire is used in this research is adopted and adapted ataupun is adapted from Loges 2008, Loges 2010. You bagi kredit kepada saya. Okay? Dan kata orang baca paper you, dia akan pergi balik. Kalau you tak letak question kat situ, dia akan pergi balik kepada Loges 2010, tengok ada tak soalan. Dan Loges pula ambil kat orang lain, dia pula kena pergi kat belah sana. Kena tengok at the end you dapat question ni berapa. Okay? Yang ketiga, bukannya tak boleh buat questionnaire, kata Dr. Loges salah tu, boleh buat question sendiri, boleh. Tapi macam kita buat exam lah, kita nak buat soalan sendiri, mestilah ada banyak step dia. Same in our research methodology research also. Bila kita nak buat questionnaire sendiri, you mesti kena melalui beberapa analisis supaya tahu you punya question ini memang boleh mengkaji that variable. Kata saya ada soalan untuk human capital, memang dia reflect to the human capital. Kan, dia ada dia punya kerombak alpha dia ada few steps yang memang nilai-nilainya yang kita boleh diterima. Kalau tak, kita kena delete di question. Okay. So that is 3 cara. So macam mana nak dapat soalan-soalan ni, Loges? Dia mesti tanya, bukan senang nak dapat soalan, tak pernah jumpa pun soalan. Daripada saya baca-baca ni tak pernah jumpa pun. Okay, there are 3 method. Add the appendix, kalau kita baca soalan kan, add the appendix. This one kan, A ni, kalau you are very lucky lah, you boleh dapat soalan. Dia akan bagi. Cuba kita buat soalan, adakah kita nak letak dalam questionnaire kita? Kita mungkin tak letak. Okay, kata tak nak lah, aku tak nak letak lah. Okay, you just tak letak result dia. Bukan senang untuk dapat questionnaire yang ada question. Okay. Second, dekat methodology, dia dah tulis dalam paragraph. This measurement in these items were adapted from Loges 2010. You kena pergilah kepada paper Loges dan cari mana question dia. Loges pun tak tulis, dia ambil daripada 1981. So, we pergi pula 1981. Tu tengok. Tapi paper yang dia tak letak ambil kat mana, not a good paper. For social science, I'm telling you, methodology mesti menyatakan measurement item ataupun soalan-soalan question. Item tu soalan. Soalan-soalan you ambil item-item ini daripada mana you ambil, mesti kena bagi tahu. Kalau you buat sendiri, you mesti kena bagi tahu results that these questions are reliable. Okay? Dan telah melalui test-test yang tersebut lah. Okay, you mesti kena bagi tahu. Third, yang 3, methodology in the table measurement item. Okay, akan ada some people dia tak akan bagi soalan, tapi dia akan bagi measurement item. Itu pun you boleh buat sendirilah, soalan sendirilah.
Okay, kita tengok contoh. Okay, ini adalah measurement item in the text. Saya tunjuk satu Okay, you tengok dia kata. Earning yang nombor 1 ni. Earning qualities in this research similar to many prior studies. You tengok dia bagi tahu 2013. You pergilah dekat orang-orang sini. Inilah. Sometimes kita tak perasan tau. So inilah yang dia dah cite dah. Soalan-soalan ni dia tak bagi. Okay, so you kena cari dekat situ. Dekat, tengok 4.2 variable measurement. Biasanya dekat analisis ke sebelum analisis. Meteorologi ataupun variable measurement, item measurement dia akan letak. Ataupun kita tengok. Okay, ini adalah example measurement item in the table. Tengok dia bagi tahu. Okay, human capital learning dia dah bagi tahu. Competencies of incubator staff. Dia ambil kat siapa dia bagi tahu. Tapi dia tak bagi ayat penuh ni. Yang tadi pun tak bagi ayat penuh, ni pun tak bagi ayat penuh. So macam mana nak buat? You lah kena pandai-pandai buat kalau tak boleh jumpa, okay? Tapi jangan ubah soalan lah, boleh ubah. Tapi dalam tu you bagi tahu adapted lah sebab kita tak tahu soalan dia dan kita ubah betul tak? Kita buat sendiri, you kena tak adapted from. Okay, Sarabadi et al. 2010. Okay, ini adalah kalau laki lah. Kalau you are very lucky akan ada apa? You tengok ni. Dia memang bagi tahu competencies, the competencies of a company employee. Tengok dia bagi soalan. Dia bagi soalan penuh-penuh ni. Dia bagi ni adalah 100 soalan if I'm not mistaken. Dia bagi semua 100 soalan. Tapi kan, katakanlah you tak jumpa ini. Ini I dah kata dah. Saya dah kata kalau you are very very lucky, you get the question. Kalau you tak lucky, tapi you suka paper tu, you memang nak buat soalan tu. Okay? Apa adalah you mail them and ask them. You might tell lah, doktor, takkanlah dia nak jawab soalan kita. Don't be surprised. People will mail you. Tapi ayat dalam mail tu kena cantik lah sikit. You kena letak kat situ apa tau. You kena letak, okay, as I know, as I go through your paper, your background, you are one of the top gun in the intellectual capital. So I would like to get the items, measurement items or the items, full items in your paper, in bracket ataupun you tulis kat situ important, I promise that I will cite, okay, your paper in my research and also provide you my full paper. Okay, so why not you give like that? Sure, dia 80%, 90% dia akan reply. Saya pun kalau orang nak reply, orang nak cite saya kat universiti mesti saya nak sebab kat universiti KPI dia tinggi kan. Kalau citation dia nak tengok H-index kan. So tinggi. So you will be surprised. They will mail you, reply you in within 1 hour. So terus dapat kan. So that is how you get the questions lah. Kalau tak dapat juga tunggu 2-3 hari, hantar sekali lagi mail dan you kena cari question lain lah. Okay, ataupun berani kalau dapat measurement item, berani nak buat soalan sendiri boleh. Okay, so this is about measurement item. Okay, data collection and analysis. Okay, we go for data collection and analysis. Use suitable tools, okay, and important. Excuse me, Dr. Rakesh. Yes. I just nak interrupt. Regarding the theoretical framework. So actually yang ini memang untuk social science lah. Sebab saya takut ada participant yang daripada engineering background, dia actually memang tak ada theoretical framework. So cara untuk tulis paper tu is much easier lah. Okay. Actually kalau kita compare engineering of course lah susah kan nak buat paper, but challenges is more to social science because there are thousands of papers. Kita nak cari novelty, gap dalam paper kita. Nak buat marketing paper, entrepreneurship paper, ramai orang dah tulis dah, okay. Of course engineering is not easy to find the gap and to write. Maybe it's easy but to find the gap. So challenges adalah berbeza lah kan. Okay, so okay, thank you Dr. Zhao. Okay, kita pergi kepada data collection and analysis. So this is again for social science. Population and sampling is very important. Okay, kalau kita tengok kan dalam research method ni tak ada, dia tak tulis kat situ population berapa ataupun dia tak tulis sampling lah berapa, memang kita tak boleh kata it's a good paper lah. Okay, selalunya dalam paper kita letak lah population kan, tapi kita letak sampling kita. Okay, kalau dalam PhD semua mesti kena letak population berapa, okay, sampling berapa dan method yang you use, you ambil daripada siapa, you kena bagi tahu. Okay, so method. Okay, contoh method untuk data collection. Okay, so kita boleh buat face to face or sekarang of course lah MCO kita tak boleh buat kan, tetapi I talk in the real case lah. Kita boleh buat dalam kelas kita dah boleh bagi student kita. Kita ada kawan kita nak compare, katakanlah I nak compare PSIS, conventional, premier dan also I nak compare metro. So what is the entrepreneurship intention among these 3 poly? So I will call Zhao, tolong bagi dekat you punya students. I can collect from my students and I ask premier seorang dan 3 orang boleh jadi satu co-paper already. So you can compare already. So how we do this? Either Google Form. Okay, advantage of Google Form of course lah, you tak payah key in dah dan it is fast. Tapi remember,
The disadvantage saya lupa tulis kat situ. Disadvantage is apa tau? Return rate tu, Google Form kalau online tu, respond rate tu akan kurang lah kan. So kalau you bagi 100 orang, you mail hantar kat semua orang, orang dapat ke tak pun kita tak tahu, betul. Tapi kalau in person, you tunggu kat situ mesti dia bagi kat you kan. Kata kita bagi kat student, okay kita suruh dia jawab dan hantar balik, kita dah nampak dah dia hantar balik. Itu dia punya advantages lah. Okay, you tengok ada kuantitatif and kualitatif lah. Kuantitatif you can use PSIS, you boleh minta lah Dr. Zhao untuk help you organize PSIS talk. PMJB baru sahaja habis, nasib lah sempat bulan 1 hari tu. Okay, we habis buat PSIS. Okay, so you can use mean, standard deviation. Kalau untuk beginners, you boleh start with mean. Tapi kalau kita dah capai satu level, maybe dah 41, dah sekarang 44 ke, nak pergi 48 ke, when we are senior already, we try to, actually kan, saya punya style adalah start with a very simple one. Okay, second, when you sama kita mengajar dalam kelas pun dapat subjek baru, first time start lah with a very simple slide, with a basic one. Okay, second semester ajar kita improvise our slides, our knowledge. That is how in research also. First time you start dengan mean. Second one, dah buat mean dah, asyik mean je, jomlah kita start dengan standard deviation. Ataupun dah banyak paper dah, 5 paper yang ke-6, jomlah buat dengan correlation ke, find the relationship. Tapi you mesti kata, I tak pandai buat macam mana. You carilah co-author yang pandai buat. So you buat this part and ask them to do this part. Okay, correlation semua, analisis semua. Okay, data collection, analysis, kau buat aku buat yang depan-depan ni semua. But sit together and do. So that is, as I told you, collaboration. Actually my tagline, I really believe in collaboration. Okay, then next is kualitatif. Okay, kalau you tengok the real world sekarang, orang yang pandai menulis boleh buat kualitatif. Real world, research world sekarang di university, I have few friends, they always will discuss with me. Sekarang Loges baru balik daripada Viva, I chair the session ke apa-apa kan. Dia akan kata sekarang orang tak nak kuantitatif, itu tak. So what dia akan tanya? Dia nak kualitatif, because kualitatif punya I interview. I tanya soalan, you suka jadi entrepreneur tak? Dia jawab yes, no, 1 sampai 5. So your family support ke 1 sampai 5? Jawab 5. Tapi bila saya interview dia akan bagi tahu, yelah puan, saya suka sebab bapak saya tengok ni kan, dia buat kan, saya memang senang nak tahu, saya dah ada dah network semua. So the way they write, you get data, rich data. So itu yang orang nak sekarang, research field semua suka. Dia mengarah kepada kualitatif lah, mixed mode or kualitatif. Orang yang still suka kuantitatif, dia akan kata you buat mixed mode. So poison mesti akan kata buat mixed mode lah, kualitatif sekali lah. Dia akan cakap macam tu. Okay, so kualitatif. Actually kan kalau you nak tengok kan, kalau kita interview someone kan, kalau real interview, saya pernah masuk kelas method dia ajar macam mana tau. Katakanlah you tanya student, you suka tak Dr. Loges mengajar macam mana? Okay, student tu akan bangun, dia akan kata sekejap ya puan, dia akan tutup pintu, dia akan kata you kena record tau. Student get up and close the door and started the comment with Dr. Loges, all this you kena interpret nanti. Kenapa tutup pintu? Dia nak itu confidential. So that means something is wrong with Dr. Loges. Dia nak komen kat you. Nampak tak? Dia punya each of the answer. You have to transcript nanti. You kena translate untuk you punya wording. You kena pandai menulis. Itu I'm talking real lah. Untuk paper, untuk beginners, we can be simple sikit lah kan. Okay. So you tengok bila kita baca paper, that's why bila kita baca paper, it's very important for you to set already. I nak buat kuanti ke kuali. So bila you baca paper kuanti tu, you akan remark kat situ kuanti. So you nak tengok nanti, nak refer balik. Janganlah untuk research background, you baca sekali. Untuk topik kuantitatif ke, nak cari question, baca pula sekali lagi. No, sambil baca satu artikel tu, macam kita katalah buat table tadi dah letak dah. Dia 5 Likert ke 7 Likert ke, dia ambil daripada siapa, dan dia adalah kuanti ke kuali. So nanti bila kita nak buat, aku nak buat kuanti mana, paper mana yang ada ni, ada question pun you dah remark kat situ, you dah boleh balik kat sana. Kalau saya print out semua yang ada question saya tengok yang mana satu saya nak. Saya print out yang bahagian question sajalah, kata page 6 and 7, saya print out 5 ke 10. Tak banyak kot, saya rasa 5 ke, kita compare yang mana satu soalan yang kita nak ambil ni kan. So you boleh buat macam tu. Okay, so kuantitatif can be on one-to-one interview, focus group. Ethnographic maksudnya you observe lah orang asli macam mana, atau observe Dr. Zhao punya student ni macam mana dalam kelas, suka ke tak, tengok, observe, sit and observe. Content or text analysis ni, kita ambil report, beberapa report. Okay, company-company ni report yang memang dia dah publish dah, kita buat analisis dekat situ. Selalu orang ekonomi akan buat lah. Atau case study, cuma saya buat kat PSIS sahaja. Okay, it can be a case study also. Okay, go to the next.
Ada soalan kita semua orang. I'm sorry if I'm fast. Okay, this is sample method. KJ Mohan punya table lah, but this is 1970s punya. Kalau N adalah population, S adalah sample. Kalau katakanlah student dekat program perdagangan, okay, ada N dia adalah 2,600. So sampling sepatutnya 335 lah. Okay, this is population and sampling lah. Okay, where you might not use. Okay. Ni Dr. Logi. Since kita nampak dekat sini KJ Morgan punya table ni is tahun 1970 kan? 70, yes. Still we can refer, right? You can refer, but okay, you can finish it. Yes. Okay, we can refer, but you see ya, kalau katakanlah untuk artikel kan, untuk artikel we can still refer this. But let's say if you want to do a thesis dissertation, I will say not only this, you have to add with some other reference also. You can say, okay, saya punya kalau you nak guna untuk artikel also will be good lah. Okay, for beginners you can just see this and refer this because this is widely used. Okay, but of course there are many other reference also. Macam mana nak kira sampling method? Kalau 2,600 berapa kita nak kira? Kalau 7,000 berapa? Kalau staff PSIS ada 500 staff, so berapa actually sampling method sepatutnya saya dapat? Okay, dia ada cara dia, ataupun kita boleh pakai rule of thumb untuk PLS berapa. Kalau 200 dah cukup dah untuk kita kira, betul tak? So kita boleh pakai few others. You boleh mention kata in addition it also comply KJ and Mohan's table. Kan? So you boleh kata okay, dua-dua ni memang dah memadai, saya cari 2,200 orang daripada 500 staff tu dah memadai. You boleh pakai. Kalau untuk for research purpose, for beginners, this one table also is enough. Okay? Okay, satu lagi adalah about. Okay, ini adalah saya tunjuk macam mana kalau katakanlah you tengok research objective kan, in front saya tak cerita pasal research objective, but kalau you nak tulis research objective, ada 2 research objective ke 3 research objective ke, jangan banyak lah untuk satu article paper. So you mesti kena faham kalau kualitatif mesti kena pakai to analyze, to identify. Wording dekat research objective tu very important. Okay, kalau kualitatif, how, kan, what is, so you nak cari apa what are the factors. So what lah, kalau you nak tahu whether you dah tahu, kalau kuantitatif kita dah tahu factor-factor, kita nak identify the relationship ataupun the perception of people. So you must say identify, analyze, tu word tu mesti kena lah dengan you punya metodologi ya. Okay, yang ke-9 list your reference. Okay, so you, okay, ni list your reference. Ni ramai orang kan tak suka buat references, okay, including me also lah. Okay, tak suka buat references. Alamak, malasnya nak letak citation ni mengikut APA style lah, kena comma lah, kena italic lah, yang mana nak letak kat depan lah, yang mana letak kat belakang ke. Okay, saya ajar one of the tips lah. Okay, okay, kalau you tengok, okay, you tengok ini adalah, okay, cari nama saya kan. Okay, contoh saya cari nama saya, logis very indirect. So you nampaklah paper. Okay, ini one of the paper, historical review. You nampak tak tanda 2 ni kan? Ini ni cited by 2, sebelah dia yang saya bulatkan ni. Nampak kan semua orang? Yes, nampak. Okay, you nampak, you klik kat situ, dia dah tunjuk dah citation punya style. Chicago macam mana? APA style macam mana? MLA style macam mana? You copy paste lah, tengok dia dah bagi dah APA style dah. Cuma double check sahajalah. Kan? So biasanya saya akan copy paste kat sini and double check. Okay? So you kena tahulah paper. Kan? So this is one shortcut lah. Okay? One shortcut untuk tahu, dan kita mestilah susun, dan always remember bila saya tuliskan, saya tulis, saya nampak dekat paper Zhao. Okay, 2012 dia tulis about something kan, saya terus tulis kat sini according to Zhao 2012 bla 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 bla. Tapi saya kata lah, aku kenal lah paper ni, memang dah ingat dah, dia ni anchor artikel I. Tak apa, nanti I akan tulis kat bawah. Jangan copy paste, pergi dekat Google Scholar, cari paper tu, copy dan terus letak kat bawah. Paste kat situ. Nanti nak susun, kita pandai-pandai susun lah kan, according to alphabetical order. Ini adalah secara manual. Of course you can use Mendeley, you can use software and note untuk you do your referencing. Itu untuk beginners saya rasa tak payahlah, tapi untuk orang yang buat research, PhD, master can use software because you have beratus-ratus reference kan. Macam mana kita nak susun semua? So you can use software lah, okay? So kalau kita setakat 20 references untuk artikel jurnal, so kita boleh guna secara manual lah. Kalau you can use Mendeley, will be very good. Okay.
Okay, and the last one is print, revise, read, revise and submit, PRRS. Print, kalau saya print out lah. Walaupun old school ke, new school ke, print out because sometimes we will never know what is the mistake. Okay, so what is the mistake that we have done? Okay, mungkin saya type intellectual, salah. Padahal simple thing. Okay, print, read, you read again. Lepas tu bulatkan apa yang salah sikit-sikit, mungkin grammar salah. Revise ataupun check, edit, dan edit. Okay, give friends to read. Kat sini saya nak tambah, give friends maksud dia siapa-siapa untuk baca. Saya selalu give my co-author untuk read. Saya selalu ada co-author, saya akan buat the main work. Co-author mesti saya akan minta pendapat dan minta dia read untuk saya. Dan ataupun you bagi someone expert. Macam contoh in your Politeknik you have Dr. Azal, Dr. Mazura. Okay, she is in management, maybe you cannot disturb her. But other doctors yang memang you boleh tanya dia. Social science, pergi kepada doktor yang ada social science. Okay, maybe they have patient, you know. You might think they are very busy, but you know, saya punya staff seorang kawan saya, dia 41, dia tanya saya, Dr. Loges nak tanya, can you give me guide, ada buku tak? Ada guideline tak untuk buat? Saya kata, mana ada buku? Ini adalah different school of thought, tak boleh, tak ada buku. Okay, then she said, maybe R&D kena buat kot. Then I said, no lah, you come and ask me. Dia kata, tak nak kacau, Dr. Loges busy. I kata, this is my passion, I want to share my knowledge. Then dia datang. So saya mengajar, saya ajar dia macam mana nak buat everything, reading matrix. The next day she came out with reading matrix. I was so happy, you know. So that is our passion. So orang yang dah habis doktor ni semua, dia nak share knowledge dia. So minta lah tolong dia. Kalau dia tolong banyak sangat, put lah dia as your co-author. Kalau tak pun, dia tolong, dia tak akan minta jadi co-author lah. Dia akan tolong you, okay. Then finally submit. You will be very proud yourself when you submit. And don't try to be too perfectionist lah. Tak betul lagi ni, tak betul lagi, I tak nak. Submit je sebab ada reviewer akan review and give you comments. Okay? Dia mungkin akan bagi minor atau major, dia akan bagi you comments. Dia akan kata ni tak betul, ni betul, ni tolong edit. Okay? Ni references ni kenapa lama sangat. So dia akan bagi you a time for you to revise and edit dan hantar balik sekali lagi. So jangan risau lah. Okay? So about that. Then about my next is, okay, start with this is my last slide. Excuse me, yes, Mr. Doctor, sorry. Yes. Just now for the references, Yes. based on my experience, I rather, maksud saya untuk even for the beginners, I promoting to use Mendeley lah, sebab Mendeley very easy dan kita boleh juga guna, dapat free online kan, very easy. For the beginners, I think cuba faham sekejap sahaja untuk guna Mendeley instead of minta maaf just now you explain macam mana nak susun ke apa, even though 10 articles kan. That I think for me lah, it's better to start with the guna references, for example Mendeley, but it's very easy. Itu sajalah. Don't waste your time. Untuk for the beginners also, I recommend that. Okay, thank you. Yes, I agree. Mendeley is Dr. Zhao mungkin boleh organize one Mendeley talk. Okay, it's actually kalau tak pun you boleh guna YouTube untuk belajar macam mana nak buat, macam mana use Mendeley as your friend. Thanks, Puan. Macam your friend advice. Hello, guys. Actually, Dr. Zanaria just now. Okay. Oh. So actually memang speak dalam perancangan juga untuk buat bengkel basic untuk Mendeley. Okay. Tapi dalam masa terdekat ni belum ada lah. Tapi ada perancangan untuk kita buat bagaimana untuk kita manage kita punya references using Mendeley. So Okay, thank you. Okay, that's good. Okay, of course, macam Dr. Zanaria cakap, Mendeley is one of the good platform where she said for beginners also tak payah guna cara manual lah. Okay, I agree, but it's okay, you know both lah. Okay, kalau you tak suka Mendeley, you boleh pakai ini. Tapi for beginners, Mendeley ada banyak dia punya advantage. You boleh guna paper-paper yang very, very good high index paper lah. Kalau you pergi journal Google, mungkin you dapat macam-macam. Tapi kalau Mendeley memang akan dapat exactly good journals lah there. Okay, and you can keep all your journals in Mendeley. So there are a few things lah, advantage of using Mendeley, and of course it will susun cantik-cantik dah bila you dah ni. Banyak advantage you can get in Mendeley. Okay, but however I teach the simple one, you can have both in mind and can use. Okay, thank you, doctor. Okay, then the last one.
Okay, start with a very simple article. Okay, always believe in start small things with a great love. That means you try to like research, not by professional. We have to write this. You start to like and love research, and by liking and choosing the correct topic, which will push you to love writing in future. Then you dah faham 10 step ni, dah faham dah apa yang kena buat ni. Then the next time you can be a better researcher. Okay. Okay, there are tiga this one tips. First, target one article during this MCO ataupun macam Dr. Zau kata, one article per year. Find a conference and make payment as a push factor, or cari gang lah untuk submit together. Okay, then design your timetable. Okay, during MCO kalau kita, of course lah kita ada notes kita kena buat kan. Okay, kita are getting ready to our online study, online teaching next semester, but you can actually dalam seminggu atau 2 minggu you can get a very good article. Honestly, I'm telling you, spend 4 to 6 hours a day in a week. Okay, contoh katakanlah saya dulu kan waktu buat PhD, saya spend katakanlah 4 jam, saya akan tulis 9 sampai 9.15 saya buat apa. 9.15 sampai 9 ni, 9.30 sampai pukul 10 saya buat apa. I want to focus. After that, okay lah, you bangun, you buat apa pun boleh. Okay, so you spend like that, definitely you kata 9 sampai pukul 10, baca, cari 4 artikel atau 2 artikel, buat reading matrix untuk 1 artikel. You kena finish juga. Okay, you tick, you dah buat dah timetable. That timetable actually will really help you lah. Okay, to be focused. Okay, lepas tu kita enjoy lah nak buat apa, nak tengok movie ke, anything you can. By hours is up to you lah, it's your own style lah. Okay, start with the easy step. Saya selalu kan saya suka choose yang mana saya senang nak buat. Saya suka buat research methodology dulu, saya punya style dengan research objective. Okay, lepas tu saya suka design. So saya suka lukis saya punya framework. So 3 ni saya suka buat dulu. So saya pegang 3 ni sampai ke sudah. Kan? Lepas tu saya suka buat analisis. Tapi of course bab 2 ni yang research background tu very important. You dah ada. Dah letak point-point. Tapi nak tulis tu kan, saya susah sikit nak tulis. Nak tulis tu saya akan take time. So normally saya akan tulis dia punya step-step. Saya nak cite siapa, saya nak ambil siapa punya, saya dah letak kat situ dah. Lepas tu last kali baru saya akan buat problem background. Biasanya itu saya punya style. Okay, tapi you suka menulis, buatlah dulu. Tapi bila you dah pandai dah satu hari, you akan memang buat betul-betul lah. You akan start dengan beginning kan. Tu you buat research background kan. So research background biasanya give statistical data sikit, fact and figure. Actually banyak benda yang kita boleh cakap lah. Okay, but the thing is, this is for beginning. Okay, so we learn sikit-sikit lah kita belajar kan. Okay, so that's all. So any questions I open, and any sharing from others also. Actually saya pun belajar juga. Okay, so any sharing for others, we can share together anything. Okay, thank you Dr. Logis. So shall we open to the audience first, to the participant to ask question? Siapa yang nak tanyakan soalan, sebab saya ada few slides juga untuk share dengan everyone. Kalau ada soalan boleh tanya dulu, ataupun bagi masa untuk saya present beberapa slide, and then after that we came back to the question and answer lah. Okay, boleh saya share dulu ataupun nak tanya soalan? Siapa-siapa yang nak tanya soalan boleh kemukakan lah. Kalau tak ada saya akan share slide ya. Dr. Zawiyah better share dululah bagi Dr. Logis tarik nafas dulu. Yes. Okay, Dr. Logis rest for a while. Boleh minum dulu. Kami tengok je Dr. Logis minum tadi. Oh, okay. Oh, sorry. Okay. Okay, so now I'm sharing my slide. Nampak tak? Nampak. Boleh nampak Okay. Boleh nampak. So sekarang ni saya selepas Dr. Logis dah present tadi, sekejap ya. Okay. So bila Dr. Logis present tadi, dia memang sentuh in brief lah. Memang sangat brief. That's why dia tak perkenalkan any tools ataupun research tool yang biasa yang kami masa belajar dulu gunakan lah, macam contoh Mendeley, NVivo dan sebagainya, SPSS semua tu. Okay, so sebab kita punya target adalah untuk encourage, untuk motivate lecturers untuk start dahulu menulis. So kita start dengan kecil dulu, langkah yang small steps dahulu. Baru bila kita publish, bila kita dapat good motivation, dan baru kita kita boleh tulis lagi. Okay, so di sini saya share ada 3 jurnal yang ini memang free. Saya memang promote jurnal ni memang free, tak perlu pergi kepada conference.
Sebab conference memang kena bayar. Bukan saya tak menggalakkan pergi conference, tapi kalau ada budget, then boleh pergi kepada conference. So kelebihan untuk conference adalah seperti macam Dr. Logis bagi tahu tadi, bila kita present, kita boleh buat networking dengan others. Lepas tu, and then after that paper tu akan publish lah. Okay, so selain daripada kita pergi pada conference, kita boleh juga publish dalam jurnal. So saya promote ada 3 jurnal yang memang di bawah Politeknik dan juga College Community. Okay, so kita ada jurnal untuk for engineering and technology. Saya rasa memang kalau memang dah maklum sebelum ni memang baguslah kalau yang ada yang dah submit. So yang kedua adalah Journal of Social Science and Humanities. So yang ini adalah untuk background social science, dan yang ketiga adalah Journal of Lifelong Learning. So kalau siapa-siapa yang berminat, macam promosi pula ya, siapa-siapa yang berminat untuk publish paper, so boleh ke website Pusat Pendidikan dan Inovasi ataupun link yang saya berikan sebelum ni dalam handout Sairi. So daripada situ boleh download dia punya journal format and then try tulis and submit. So untuk publication bagi tahun 2020, dia punya submission due date adalah pada 31 Jun 2020. So dalam lebih kurang sebulan lah ya. Sebulan lagi tolak dengan cuti raya semua kan. Okay, so itu yang pertama lah berkenaan dengan e-journal. Okay, seterusnya adalah jika ada juga yang berminat, ada pensyarah yang berminat untuk pergi conference. Sebab bila kita pergi conference, kita dapat 2-in-1. Kita boleh present dan juga kita boleh publish. So kalau pergi kepada e-conferences, ada 5 conferences berbentuk electronic conferences yang dianjurkan oleh Politeknik dan juga College Community. Antaranya adalah CIET-BET. Yang ni dijangka pada bulan Oktober 2020. Okey, kemudian anjuran KK Masjid Tanah, SPSH, kemudian Entrance, KK Ledang, Enricon. Enricon ni mungkin tak boleh boleh juga join sebab sekarang kita guna virtual kan. So PKS Politeknik Kuching dan Green Tech PSIS. So ini adalah antara beberapa e-conferences yang boleh kita join, kita submit paper dan selepas daripada tersebut kita boleh publish proceeding lah. Okay, seterusnya saya share sikit berkenaan dengan academic ataupun research availability. So macam Dr. Logis maklumkan tadi, kita boleh sama ada guna Google Scholar ataupun ResearchGate ataupun yang ketiga adalah akademia. So untuk memastikan keberadaan kita dalam dunia academic research, so kita boleh aktifkan akaun sama ada Google Scholar ataupun ResearchGate. Dan sekarang ni pun ada orang yang gunakan akademia. So kelebihan menggunakan ketiga-tiga platform ini adalah kita boleh dapatkan juga paper-paper daripada researcher yang lain. Okay. So yang ini Dr. Logis dah share tadi. Okay. So this one pagi tadi sambil-sambil saya prepare untuk webinar. So saya ada search untuk siapa yang nak tulis paper pada masa sekarang lah. So emerging sekarang adalah berkaitan dengan COVID-19. So kita boleh gunakan, saya bagi contoh, kita gunakan perkataan, keywordnya adalah e-learning. Kita gunakan perkataan N, COVID-19. So dia akan paparkan paper-paper berkaitan dengan e-learning dan juga COVID-19. So kalau kita lihat dekat sini, kita lihat ada digital technology and COVID-19. Kita dah ada yang tulis. Bayangkan COVID-19 baru masuk bulan ke-6 berlaku kan. Tapi dah ada ramai yang dah publish paper. Okay, paper yang kedua, Schools Out but Class On. The largest online education in the world today. So yang ini adalah antara contoh-contoh artikel, contoh-contoh tajuk jurnal yang kita boleh tulis ya. Okay, handbook on facilitating dan sebagainya. Okay, yang ini adalah yang terbaru since 2020. Contoh-contoh tajuknya adalah
saya tak jumpa, kalau saya gunakan keyword e-learning dan juga COVID, saya tak jumpa paper daripada Malaysia lagi lah. So kalau siapa yang nak tulis, boleh dapatkan paper tersebut, baca, review, and then mungkin boleh follow cara diorang tulis paper tersebut. So itu adalah salah satu inilah cara untuk kita menulis juga. Kita start daripada paper orang lain. Lepas tu kita bukan plagiarism tau. Kita lihat paper orang lain, lepas tu kita belajar macam mana untuk menulis. So daripada situ kita boleh hasilkan paper kita sendiri. So kalau lihat kat sini, perception of student regarding e-learning during COVID-19 at a private medical college. So mungkin kita boleh ubah tajuk ini kepada perceptions of students regarding e-learning during COVID-19 at Politeknik ataupun TVET institution macam Dr. Logis mention tadi lah. So kita dah boleh hasilkan satu paper, but then kita masih lagi kena buat data collection dan juga questionnaire, analysis dan sebagainya lah. Okay, so itu untuk memberikan sedikit ni lah kan, contoh-contoh journal artikel. Okay, so saya share juga berkenaan dengan, okay, this paper on the on your right side, perception of students regarding e-learning during COVID-19 at a private medical college. So dia punya abstract, kalau saya lihat abstract ni sangat bagus lah sebab dia ada objektif, dia ada method, dia ada results and dia ada conclusion. So kalau kita lihat untuk hasilkan satu paper, kita cuma perlukan satu objektif sahaja. The purpose of this study was to determine the perceptions of students toward e-learning during the lockdown. So maksudnya bukan kita tak boleh tulis, kita boleh tulis. Macam mana kita nak tulis, kita kena dapatkan, kita kena membaca. Bila kita membaca dan kita boleh dapat dia punya idea dan sebagainya. Ini saya menggalakkan lah. Okay, e-learning mungkin berkait dengan JTMK. Saya perasan tadi ada Cik Nizam, KJ JTMK, mungkin boleh form group dan sebagainya lah untuk kalau berminat untuk tulis paper. Okay, ini paper berkaitan dengan COVID juga di India. So India dah publish juga paper. Okay, so okay, next is, okay, saya juga gunakan keyword COVID-19 and Malaysia. So untuk saya tahu trend publication ataupun paper-paper yang telah ditulis dihasilkan di Malaysia. Okay, so ada banyak tajuk ya berkaitan dengan, antaranya yang saya berkenan sangat adalah the movement control order for COVID-19 crisis and its impact on tourism and hospitality sector in Malaysia. So yang ni bagus untuk lecturer-lecturer daripada JPH sebenarnya, kan? Okay. So ini adalah paper-paper yang boleh ni kita boleh download sebab dia dalam PDF, so boleh download, lepas tu refer to that article and then kita boleh cite pun artikel tersebut. Okay, so kaedah yang kedua selain daripada Google Scholar, kita boleh gunakan ResearchGate. Okay, so ResearchGate kita boleh wujudkan kita punya account sendiri menggunakan ResearchGate sebab kita gunakan email rasmi Poli. So kita boleh create ResearchGate account, and dalam kelebihan ResearchGate adalah kita boleh mencari penyelidik dan juga penerbitan daripada seluruh dunia. So kita lihat dekat sini sekarang ni memang ramai yang follow research berkaitan dengan COVID-19 lah. Okay, so okay, itu antara artikel-artikel yang boleh diperolehi daripada ResearchGate. Saya gunakan e-learning, keyword yang sama iaitu e-learning and COVID-19. Okay, so saya tambah sikit lagi. Tadi Dr. Logis ada share berkaitan dengan kita kena kenal pasti research area. So macam mana untuk kita kenal pasti kita punya research area, kita lihat apa minat kita dalam sesuatu bidang. Lepas tu macam mana kita nak kenal pasti kita punya expertise dalam bidang kita. So salah satu cara adalah bila kita jumpa paper, kita cuba cari dia punya profile di dalam Google Scholar. So bila kita cari profile dalam Google Scholar, dia akan tunjukkan dia punya citations. So citation di sini kalau kita lihat, okay, ini adalah Profesor Richard Becker. Ini saya punya memang expertise lah dalam bidang pengajian saya sebelum ni. So kalau lihat citations dia sekarang adalah mencecah 8,500 lah.
So kalau kita lihat citation yang sangat tinggi, so itu memang pakar bidang dalam kita punya area lah. So itulah. Okey, selain daripada tu, okey, so saya dah habis sharing saya. Okey. So ada siapa lagi yang nak berkongsi dan sebagainya. Saya nampak Dr. Mazura pun mungkin nak share something ataupun back to the audience lah, kalau siapa yang nak tanya soalan dan sebagainya boleh kemukakan. Masa kita sekarang 12.43. So kita lebih daripada 15 minit 13 minit lebih. Okey, so jika ada apa-apa soalan, saya buka sekejap untuk pertanyaan kepada Dr. Logis dan mungkin kepada rakan-rakan yang lain untuk bertanyakan soalan. Okey, silakan jika ada. Okey. So memang tak ada ni soalan? Okey. Sorry. Okey. Dr. Logis. Ya. Saya Encik Anwar. Yes, Cik Anwar. Okey, tadi saya ada nampak Dr. Logis tunjuk bagaimana nak search paper-paper melalui Google Scholar and others lah. Saya ada nampak Science Hub TW. Okay. So this one is illegal one. So far kalau dalam research kita ada masalah ke kalau kita pakai Science Hub tu? Okay, good question. Tadi actually nak tunjuk tapi for beginners rasa tak payah peningkan lah. That's why saya tak tunjuk. Actually Science Hub tu, okay sekejap saya buka slide saya mungkin ataupun saya, okay tak apa saya terang Science Hub ni actually it's a illegal site where kita boleh dapatkan paper-paper untuk orang yang bukan belajar di universiti. For example, katakanlah saya tak belajar kat UTM tapi saya nak paper-paper, certain paper yang kita tak nampak PDF tadi kan dekat sebelah kanan tu tak ada PDF. So kita boleh ambil URL dia, masukkan dekat sini. So soalan Encik Anwar whether ada apa-apa ke tak, actually it's an ethical issue lah kan. So when we talk about ethical issue, paper tu sepatutnya dibeli tapi kita guna illegally, kita pakai platform tersebut untuk kita dapatkan. Tapi kalau nak tanya ada isu ke tak akan ada apa-apa isu lah as we are researcher. But it's on ethical. Ethical pun saya rasa itu for me personally I have used that. I have used for many papers, I've used Science Hub. Okay, kalau you nak talk about ethical, definitely it's not ethic, but I feel my personal opinion is not wrong. So maybe some other doctors can give some comment here. As for me, saya memang suggest boleh guna Science Hub. Just sebab kita nak gunakan untuk download paper-paper yang kita tak boleh access. Sebab kalau macam di universiti dia subscribe untuk database kan. Tapi dekat institusi tak ada. So kita boleh alternatif, kita boleh gunakan Science Hub. Sekarang memang sebab saya dah tak ada account dengan universiti sebagai student. So memang saya gunakan Science Hub untuk kadang-kadang download paper daripada IEEE Explore, daripada Science Direct dan sebagainya lah. So saya akan gunakan Science Hub. So walaupun memang yes betul it is illegal website lah untuk download the paper, but then kita still boleh dapat the paper. Itu pada saya lah. Mungkin perkongsian lain-lain Dr. Mazura, saya nampak tadi ada Dr. Vaina pun ada, Dr. Zanaria. Dan kita ada juga bakal-bakal yang akan menamatkan pengajian lah, bakal-bakal scholar di sini. So mungkin boleh share lah pengalaman masing-masing kalau ada. Okay. Okay. Saya nak kongsi jugalah antara saya punya pengalaman. Bila kita dah start bekerja, masa kita belajar tu memang kita ada attach dengan universiti yang akan subscribe jurnal-jurnal yang high impact lah. Tapi bila kita dekat Politeknik dia tak ada subscribe yang high impact journal sebab harga yang sangat mahal. Jadi bila kita dalam Politeknik ni, mungkin kadang-kadang kita terpaksa menggunakan Science Hub tu sebab untuk mendapatkan yang
bukan open access punya jurnal. Jadi cara macam tu dapat membantu kita untuk mencari jurnal-jurnal yang baiklah sebenarnya walaupun dia unethically. Ni Dr. Mariati daripada Politeknik Mersing. Jadi Ya, saya. Okay, thank you for response. Okay. So ada sebarang ni lagi? Soalan dan sebagainya ataupun cadangan dan sebagainya sebelum kita end the session. Okay. So saya kira sebab semuanya macam tak ada banyak soalan, saya kira faham lah ya. Faham apa yang disampaikan oleh Dr. Logis. So saya ambil kesempatan di sini, boleh saya jemput kita punya TPA, Timbalan Pengarah Akademik, Dr. Mazura, untuk menyampaikan sedikit rakaman penghargaan dan terima kasih kepada Dr. Logis kerana sudi untuk berkongsi pengetahuan, pengalaman bersama kita pada pagi ini lah. Saya kira satu perkongsian yang berguna, bermakna untuk kita semua gunakan bagi menghasilkan ataupun menulis paper dan juga menerbitkan paper. Silakan Dr. Mazura. Okay, Assalamualaikum. Dengar ke? Dengar Doktor. Dengar. Okay, hai Dr. Logis. Hai. Okay, lama tak jumpa. Hai. Okay, actually bila Dr. Zawiyah suggest Dr. Logis, okay, I kata wah, that's good sebab Dr. Logis banyak experience dan daripada pihak pengurusan PSIS, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, sekalung penghargaan buat Dr. Logis yang sudi secara percuma Dr. Logis mungkin berkongsi maklumat dan juga berkongsi pengalaman, juga berkongsi info berkaitan dengan how to write a good article for beginners, yang di mana saya rasa benda tu memang simple tetapi kepada yang baru mungkin memang sangat berguna lah dan juga kepada saya sendiri sebagai untuk refresh lah sebab kadang-kadang bila dah masuk bekerja ni memang nak menulis tu ambil masa juga tetapi bila Dr. Logis kata kena ada passion dan juga menulis apa yang terkini, isu terkini dan yang kita minat. So yang tu memang sangat penting lah dan juga daripada kami kita yang dah ada doktorate ni memang sangat suka untuk membantu sebenarnya kan. Kalau ada yang nak buat research berkaitan dengan eksperimental, quasi eksperimental, insyaAllah saya boleh cuba membantulah dekat sini walaupun dah lama dan saya juga mengharapkan boleh share knowledge tersebut supaya tak lupa kan. Yang dah doctorate ni saya rasa sangat penting untuk kita sharing supaya kita tak lupa apa yang kita dah belajar, apa yang kita dah temui masa kita buat PhD dulu. Dan kepada Dr. Zawiyah dan tim SPIK, Seksyen Pendidikan Inovasi dan Komersialan PSIS, saya juga mengucapkan syabas dan tahniah di atas penganjuran webinar ni. Saya rasa macam 2-3 hari je kita punya perancangan dah berjalan, alhamdulillah tahniah, dan mungkin boleh kita panjangkan lagi dengan tajuk-tajuk yang berikutnya mungkin untuk engineering bahagian engineering, teknologi dan sebagainya supaya kita sama-sama dapat menggunakan masa BDR bekerja dari rumah, masa PKP ini PKPB ini untuk sesuatu yang bermanfaat dan kita boleh menambahkan
menambahkan koleksi ataupun submission artikel kita, yang itu adalah KPI, SPIK, dan kita mengharapkan kita dapat mencapai KPI tersebut pada tahun 2020 ini walaupun dalam masa PKP yang mungkin kita tidak dapat banyak masa berada di office, mungkin berada di rumah, tetapi boleh menghasilkan sesuatu. Okey, sebelum saya mengakhiri, saya ingin sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua yang join pada webinar pada kali ini, dan kita mengharapkan kerjasama dan juga participation yang lebih lagi pada masa-masa akan datang. Dan last but not least, thanks again to Dr. Logis. Mungkin ada lagi info ataupun experience yang you nak share, boleh. Kami sangat-sangat mengalu-alukan, dan thanks for your precious time dan juga sudi untuk bersama kami pada kali ini. Okay, sekian saja. Selamat puasa pada semua. Mungkin saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua dalam masa kita dapat berjumpa di dalam talian ni, dan semoga semuanya selamat, stay safe, stay at home, jangan balik kampung. Saya pun tak balik kampung, okay, still ada dekat PSIS ni, mungkin beraya kat sini. Kita doakan semoga wabak COVID-19 ni cepat berakhir dan kita dapat terus melaksanakan tugas-tugas kita dengan lebih tenang dan lebih baiklah pada masa-masa akan datang. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Mazura, dan akhir sekali saya personally saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Logis atas ruang masa yang diberikan. Mungkin lepas ni kalau kita buat next webinar, kalau ada bajet kita boleh ni lah kan Dr. Mazura. Sebab sekarang ni memang bila kita pecah kementerian, bajet memang tak ada kan Doktor? Okay. So saya ucapkan juga jutaan terima kasih, penghargaan kepada semua partisipan pada hari ini. So kalau saya lihat tadi partisipan paling ramai dalam 50 orang macam itulah. Okay, sebenarnya kita tak buka this webinar to outsider, maksudnya daripada rakan-rakan daripada politeknik lain, sebab this is the first time, jadi kita takut ada problem dan sebagainya lah. So insyaAllah jika ada ruang masa lepas ni kita akan sambung lagi dengan next webinar lah. Okay, so personally daripada section pendidikan, inovasi dan komersialan dan juga daripada STMM, Cik Faiz, kami mohon maaf sekiranya ada sebarang kelemahan daripada pihak kami dalam penganjuran webinar ini, dan kepada semua peserta kita mohon isi kehadiran untuk CJ penyertaan dan isi juga feedback form untuk dan kalau boleh bagilah sedikit komen supaya kita boleh improve kan, apa yang bagus, apa yang tak bagus, dipersilakan dialih-alihkan untuk tulis lah untuk bagi feedback. Okey, so itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Dr. Logis, terima kasih banyak-banyak semua yang sudi hadir ke webinar kita yang pertama inilah ya. Yang pertama sekali diadakan. Saya ucapkan terima kasih dan okey, kita berjumpa selepas daripada ni. Salam selamat Hari Raya, mohon maaf zahir dan batin daripada kami di SPIK. Okey, so itu saja daripada kami. Terima kasih. Okay. Boleh hang up ya dan leave the session. Okay.